DAZN. A varied memory when the fight stopped. Just complete heartbreak. Pasó por mi cabeza que ya como que me cayó una bandeja de agua fría. Y ya se había cumplido mi sueño. It's easier to take a defeat if you're not good enough, if you come out and take a bit of a tanking, but everyone's going to plan, made a little mistake. Piensa que iba ganando la pelea, a lo mejor le iba ganando unos rounds, pero piensa que soy un rival fácil, que gané de suerte. He didn't find that shot. He didn't wait 7 rounds to hinder that shot. I gave him that shot. El 7 de mayo voy a rectificar que yo no gano con un golpe de suerte. Now I can beat him. I am going to beat him. Va a ser difícil que me quiten algo que yo me he ganado a pulso desde los 8 años. Redemption, revenge, whatever you want to call it, to get my belt back. Y que nadie me va a quitar lo que me he ganado a pulso. Y prepárate muy bien porque este 17 de mayo esta pelea va a terminar por nocaut. No, es para que se den cuenta que, como dicen, a lo mejor uno pobre no puede hacer nada, pero miren, un chavo pobre pudo salir del barrio, pudo salir de muchas cosas que lo atoraban y para mí es un orgullo pues, ser de barrio, para mí salir a la luz y salir adelante. Hola mi gente, bueno, les quiero enseñar algo que para mí es algo muy lindo, una esquina donde he sido testigo desde que soy niño, un bebé. Este árbol ha sido testigo de que me paraba y me esperaba mis tacos. Mi padrino el Güero, famosísimo Güero, la verdad es una de las personas que me ha motivado, me ha inspirado mucho para ser grande. Écheme 3 de lengua, padrino, por favor. Ah, vamos, 3 de lengua, pura vitamina. Es una de las personas que ha confiado en mí, mi padrino, ¿no? Sabemos que la verdad él me ha dicho, siempre me ha regalado la comida, es lo que le agradezco demasiado. Yo conocí aquí a Mauricio cuando apenas era un pequeño polluelo chiquillo. Él y toda su familia, alegre, desbordado, pero siempre jugando deporte y corría, Nino, Nino, Nino. Salía corriendo a abrazarme, me abrazaba siempre de las piernas. No, de hecho él siempre ha venido y siempre ha dicho, viene aquí a comer y yo siempre le digo, tanto a él como a su familia, no me pagues. Como fue ganando, yo siempre que venía le digo, no me pagues hasta que ganes dólares, no me pagues hasta que seas campeón del mundo. Estás trabajando por algo, échale ganas. Y al poco rato, pues resulta que se fue a pelear con el guardia. Y cuando llegó, lo primero que vino me trajo y me regaló $100. Y de ahí pues fue la emoción que a mí me dio. Volteo la cabeza, le puedo decir al niño de que tenía 8 años que nunca se rinda, que siga adelante porque esos sueños que eran de un loco, como les he dicho, esos sueños de loco de barrio se cumplen y hasta ahorita se han cumplido. What's the biggest emotion, Ben, when you watch this back? Frustration, probably. Disappointment, but not towards Leigh. Do you know what I mean? I think obviously there'll be some adjustments from us. I'm sure there'll be some adjustments from their side. I think that there's a lot of things that we can take from the first fight. As you were saying, I think that Leigh was performing well, but of course, you know, we're well aware that there's a few things that need adjusting as well for us to ensure that the same scenario doesn't happen again. Oops. My bad. How many times you watched this fight? Oh, we've watched it a few times. Yeah, we've watched it a few times. Yeah, I could hear the crowd in the changing room, to be honest. It was a special night. The entrance, it really picked me up, as it does. And that's why I wanted to be on the stage. And for the Monacan tide, because I knew it would lift me up. Yeah, just a special night, and everyone really got behind me for the fight, and I can't thank them enough for it.
todo. Recuerdo todo desde el principio, créeme que recuerdo todo desde el principio, desde que entro, desde que estaban los mariachis, desde que estaba la arena, desde que la gente, y neta, como lo he dicho, me dio con guante blanco desde que me recibió con aplausos y con buenos alientos. As soon as I got in there initially, the first round, I braced and it didn't feel that heavy at all. But what he is fast and he's sharp. Mauricio Lara had a lot more respect for Leigh's power than we anticipated. He was a lot less reckless as we prepared for. Esa pelea, ese knockout lo habíamos buscado desde el principio, no se dio, como he dicho, Leigh es un peleador bueno. Both men looking very dangerous, but both men also looking very vulnerable. Good body shot from Leigh, shaking ahead from Lara, but he steps back. The success I was having, I made a bit of a decision. I started landing more shots and start holding my feet and trying to nail him a little bit more because I seen he was breathing a bit. I was already establishing a lot of shots before that, so I held my feet a bit. Basically told him to go and swap shots with me, which was a mistake. Oh! Downward goes the danger, very much still there. Ese golpe todos piensan que es de suerte y no, ese golpe lo practiqué en cada día del entrenamiento, del campamento y era cuestión de tiempo para que llegara. I remember getting up and I probably got up a little bit too fast. You kind of think, how long have I been out? Because like a little switch goes off and comes straight back on, sometimes a fraction of a second. But because it's the off and on, you don't know how long you've been there. So in my head I'm thinking, I thought, right, get up as fast as I can. He could be on 8 or 7 for all I know. So I jumped up. Dying seconds at the 7th round. Can Lara finish it here now? And the towel comes in from Ben Davison. I have a right in memory when the fight stopped. Just complete heartbreak. Pasó por mi cabeza que ya como que me cayó una bandeja de agua fría y ya se había cumplido mi sueño. Stand by your decision, if so, why? Yeah, just like obviously I've had the conversation with Leigh. I can't sit here, I'll never be able to sit here and say I definitely know this was the situation, this was going to be the outcome. I just wasn't sure if he was able to defend himself in that moment. It was a risk that I wasn't willing to take, especially with a rematch clause on the cards. You have to make those decisions in those moments, and that's the decision that I made. Any fight I really would rather be carried out than stopped by the ref or the towel thrown in. And that's why you have your cornerman, that's why you have your team there to look after you. With everything we had with the rematch and that, Ben made the right call. The way you were going, I thought you were going to win it on points and or even get him out late. Yeah. And it's one of them, if you had just got knocked out and you didn't win a round, then there was no point. Understandable, yeah. But you actually I think it's easier to deal with that way, isn't it? It's a lot easier to deal with. Sometimes it's harder to take. It would have been easier to deal with if you did get wiped out in 1-1, because look at how well you were doing, how much you were cruising. Yeah. One little switch off and it's hard, a lot harder, yeah. That's why though, innit? You have to stay switched on. That's why you go into the rematch and you just do the same again and just obviously fully focused, no switch off. Obviously we've made some small adjustments, but it's a similar approach, you know. What he brings and what he's good at, what makes him dangerous, he can't really change. So yeah, what he does is what he does. The approach is slightly different, without giving too much away. There are only small adjustments, but they make a big difference, especially with how he fights. I don't give too much away, but I'm more confident going into the second fight than I was the first fight. He's very dangerous, and that's why you just can't switch off. That's the main thing. That's what makes the fight. That's what makes boxing exciting. Yeah. Boxing for sure. Yeah. 100%. Yeah, I know what I need to do. I'm coming through, 100%. Yeah, he's desperate, as you can see. He's got Mauricio's sombrero above the ring so he can look at it every session. You know, we was all gutted after, and I think we've all got more fuel in the belly than ever before. Al boxeo le debo mucho. Por eso trato de dar todo lo que me da el boxeo, se lo trato de regresar de la mejor manera apoyando a los chavos. Bueno, les voy a presentar aquí donde crecí desde los 8 años. Aquí fue donde empezó el sueño de ser campeón del mundo, de marcar historia en el boxeo. Aquí hemos forjado a grandes prospectos como los que ven ahorita entrenando. Poco a poco hemos llevado, me siento orgulloso por lo que hemos trabajado. Y aquí el señor Alex, conocido como Panton,
es una de las personas que estuvo con nosotros desde el principio, que careció con nosotros, se puede decir. Teníamos que tener el paraguas cuando llovía porque no podíamos entrenar con los charcos de agua que había de fuera. Sabíamos que como teníamos en campeones del mundo íbamos a tener mucha gente para apoyarla. Era lo que buscábamos, como el hecho, dar un poco de lo que me ha dado del boxeo. Trato de apoyar los nuevos prospectos que vengan atrás de mí. ¡Tira, tira, niña! ¡Tierra también, Melanie! Ellas son las hermanas, las gemelas Sarmiento. En los próximos 2 años van a debutar, primero Dios. Ahorita son seleccionadas nacionales de la Gustavo Madero. Presiónala, Madeline, presiónala. No bajes la guardia, Melanie. Mírala. Cuando viene, pues, no preocupado, pero sí hay que estar al pendiente y de ese trabajo, porque sí, como todos saben, me imagino que ese chavo ha de querer ganarle otra vez. Entonces, nosotros estamos preparándonos doblemente mejor, pues, para sacar el triunfo antes de tiempo, de que terminen los rounds, porque sabemos que si terminan los rounds, se la van a dar a él. ¿Cómo es, Víctor? Mientras que Gut duerme, yo entreno. ¿Por qué? ¿Por la diferencia de horario? Ah, no estás payaso. Ryan y Yaguta apostaron su bolsa. Ah, lo voy a apostar con el Gut. Vamos a apostar mi bolsa ya cuando pierda. Y si no, yo traía 2 paletas nada más. Toma la bolsa de mi papá. ¿Cuántos palos? Ya, matando a distancia. Ahí aprovecha. Termina abajo con el vaso, al lado derecho. Los ganchos, los ganchos al hígado, entra por el medio. Ahí va esa. Papá. 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 Seguro. Seguro. Otra vez, seguro. Eso. Dale besito, papá. Eso. Dale besito, Eso. me pegó el niño. Chúcale. Sacaron sangre. Estoy muy emocionado, créeme que estoy disfrutando mucho esta preparación. He hecho muchos cambios y los van a ver. You know, I've always done things when I've needed to do them. The first time around with MAURICIO LARA, I had that rematch clause. This time I ain't got that. I ain't got that safety net. I need to win this fight. ¿Cuál es el sueño de Mauricio? Ser leyenda. Seguir trabajando fuerte en el boxeo, no ser un campeón más ni un campeón menos, pero marcar historia en el boxeo. Quiero ser el primer unificado mexicano en las 126 libras. Got a little bit more of a fire inside of me. I've got a bit more of a point to prove. I just want to get this done, and I want to prove a lot of people wrong. Now remind me up there. Keep pushing. Keep pushing. Get back. Saben que soy un hombre que se mueve en la raya. Soy un hombre que no se rinde fácilmente, que va a buscar la comida de su familia, porque así lo catalogo yo ahora en día, porque voy a buscar el plato de comida. Y así se les hace difícil ganarme. Sabemos que todos me quieren arrancar la cabeza después de coronarme campeón del mundo, pero si para ser campeón me entrené 2 veces, ahora me voy a entrenar 3 o 4 veces más. It's easier to take a defeat if you're not good enough, if you come out and take a bit of a tanking, but everyone's going to plan, made a little mistake. Piensa que iba ganando la pelea, a lo mejor le iba ganando unos rounds, pero piensa que soy un rival fácil, que gané de suerte. He didn't find that shot. He didn't wait 7 rounds to hit me that shot. I gave him that shot. El 7 de mayo voy a rectificar que yo no gano con un golpe de suerte. No, I can beat him. And I am going to beat him. Va a ser difícil que me quiten algo que yo me he ganado a pulso desde los 8 años. The dream is still to headline at the City Ground. Still got time. Definitely still going to happen. Win this fight. Maybe one in between. And then could be my final fight. Next year at the City Ground. Bueno, Leigh, espero que te encuentres bien. Te mando un fuerte saludo a ti y a toda tu familia.
Sabemos que este 27 de mayo me quieres arrancar la cabeza pensando que te gané con un golpe de suerte y verás este 27 de mayo que soy un campeón sólido, soy un campeón del mundo entero y que nadie me va a quitar lo que me he ganado el pulso. Redemption, revenge, whatever you want to call it, to get my belt back. Y prepárate muy bien porque este 27 de mayo esta pelea va a terminar por nocaut.